Hi guys, good morning. Sayang kay guys, wa ko ka-appeal sa rally dito sa Tokyo guys, sa Shibuya. Itong Domingo, ulan manggod. Layo po dirigikan sa Yokohama guys. 2 train rides. Sige lang guys. Dahil lang gyapon tag-ampo para sa atong tatay guys. Focus lang sa everyday life nato guys. Focus lang sa work para di mabulyaso sa trabaho. Ampo lang nato na yan guys. Uul man ta pero ampo lang. Salamat lang adlaw-adlaw. Ampo nato siya. Ampo nato tibok Pilipinas. Pro or anti. Ampo nato para sa atong kaayuhan tanan. Bye guys. See you in my next video. Mora to guys. Sayangan lang ko ako ka-appeal guys.